अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगी। अब आइए आज का बहुत ही अहम इज़ारिया जो आसाम हुकूमत का क़दम के उन्वान से राष्ट्र सहारा रोज़नामे में लिखा गया है, इसी मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हुकूमत आसाम का क़दम। उधर कुछ अरसे से आलमी मसाइल में क़ानून साज़ी का नया सियासी रुझान चल पड़ा है। इसमें हुकूमत आसाम भी शामिल हो गई है। पहले हुकूमत उत्तराखंड ने एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जिससे कबाइलियों को बाहर रखा गया। अब ये वहाँ की सरकार ही बता सकती है कि जिस सिविल कोड से एक पूरी कम्युनिटी को बाहर रखा गया वो यूनिफॉर्म कैसे हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर कबाइलियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क़ानून नहीं बनाया जा सकता तो दीगर कम्युनिटियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे बनाया जा सकता है। कबाइली आबादी के रसूम व रिवाज का ख्याल रखा जा सकता है तो दूसरों का ख्याल क्यों नहीं रखा जा सकता। बहरहाल आसाम की बीजेपी हुकूमत ने रियासत में आज़ादी से पहले 1935 से नाफिज मुस्लिम शादी व तलाक़ रजिस्ट्रेशन एक्ट को ख़त्म करने का ऐलान किया है। इसके लिए 23 फरवरी जुमे को अचानक देर रात काबीना की मीटिंग मुनाक़द करके तजवीज़ इस तरह मंजूर की गई कि मीडिया को भी दूसरे दिन सुबह उसकी भनक लगी, जिसकी वजह से उसकी खबर तीसरे दिन इतवार को अखबारात में शाया हो सकी। सरकार ने इस कानून के 4 मकासद बताए हैं। एक, बच्चों की शादी रोकना। दूसरे, ये बरतानवी दौर हुकूमत का कानून है। तीसरे, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन ज़िला कमिश्नर और ज़िला रजिस्ट्रार के दफ्तर में कराना है। इसके लिए रियासत में मौजूद मुस्लिम शादी रजिस्ट्रार को हटाया जाएगा, जिनकी तादाद 94 बताई जाती है। उनको सरकारी दफातर में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक मुश्त 2-2 लाख रुपये मुआवजा दे दिया जाएगा। और मज़कूरा फ़ैसले का चौथा सबसे अहम मकसद ये बताया गया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिमत अहम कदम है। वैसे हुकूमत ने तादाद अज़दवाज पर रोक लगाने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले मुस्लिम शादी व तलाक़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के खात्मे की सिमत में पहला कदम बढ़ाया है, जो काबीना की मीटिंग में मंजूरी की सूरत में है। हो सकता है कि इसके बाद अगले ज़रूरी इक़दामात भी लोकसभा इंतखाबात से पहले उठा लिए जाएं। हुकूमत आसाम ने मुस्लिम शादी व तलाक़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के खात्मे के जो 4 असबाब या मकासद बताए हैं, देखा जाए तो वो सारी बातें हर मज़हब के पैरोकारों में पाई जाती हैं। कोई नहीं कह सकता कि बच्चों की शादी सिर्फ़ मुसलमानों में होती है। तादाद अज़दवाज भी सिर्फ़ मुसलमानों में है। दीगर मज़ाहब में बच्चों की शादी या तादाद अज़दवाज का रिवाज नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ मुसलमान ही
شادی کا رجسٹریشن ضلع کمشنر اور ضلع رجسٹرار کے دفتر میں نہیں کراتے اور دیگر مذاہب کے تمام لوگ کراتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ برطانوی دورہ حکومت کا صرف یہی ایک قانون ہے، دیگر مذاہب کا کوئی قانون نہیں ہے۔ پھر صرف مسلمانوں سے متعلق قانون کو ختم کرنے کا قدم کیوں اٹھایا گیا؟ یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین ہی یونیفارم سول کوڈ میں رکاوٹ ہیں، دیگر مذاہب کے آئلی قوانین اور رسوم و رواج نہیں ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اتراکھنڈ کے یونیفارم سول کوڈ سے قبائلیوں کو باہر نہیں رکھا جاتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کے لیے قانون بنانے سے پہلے اسے اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی جرائم سے متعلق قانون نہیں ہے۔ آئلی قوانین میں سب کے اپنے اپنے رسوم و رواج اور عقائد ہوتے ہیں۔ جب ان کے متعلقہ کمیونٹی کے لوگوں کو عموماً کوئی پریشانی نہیں ہے یا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو ان رسوم و رواج اور عقائد پر روک لگاتے ہوئے کوئی الگ قانون بنا کر ان پر تھوپنا کہاں تک صحیح ہے؟ بات گھوم پھیر کر وہیں پہنچتی ہے کہ جب یونیفارم سول کوڈ میں قبائلیوں کے جذبات، رسوم و رواج اور آستھا کا خیال رکھا جا سکتا ہے تو دیگر کمیونٹیوں کا کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حکومت کا کوئی مذہب سے نہیں ہونا اور نہ ہی وہ کسی مذہب کا فریق بنتی ہے، بلکہ اس کا کام سبھی مذاہب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کا معاملہ بہت ہی حساس ہوتا ہے۔ آپ ایک طرفہ قانون بنا کر کسی بھی کمیونٹی کو مذہب سے دور نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے قانون سازی کے پیچھے جو بھی اسباب اور مقاصد بتائے جاتے ہیں اس پر کبھی غور نہیں کیا جاتا کہ یہ خود کو تسلی دینے کے لیے ہیں یا مخاطب ان سے مطمئن ہے۔ حقیقت میں اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے جو بتایا نہیں جاتا۔ تنازعات کو حل کرنا چاہیے، کھڑا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ مزید بڑھتا ہے۔ آپ کو یہ اداریہ کیسے لگا بتائیے گا۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔